तरी आणि खंय कोणाक मार लागून बेवियस इंजरी कोणाक जाली जाल्यार तेका थंय NS-तल्यान 25,000 फायन आहा तुमकां. तेका लागून गाडी चलयतलो जाल्यार 18 वर्सां कंप्लीट करून लायसन्स काडून गाडी चलोवपाची. ना पुलिसान सांगला 18 वर्सां जाली म्हणटरी आमकां लायसन्स गाडी चलोवपाक जाता ना. 18 न्हू 20 वर्सां जाल्यार सुद्दां तुमच्यानी गाडी चलोवपाक जायना विदाउट लायसन्स. विदाउट लायसन्स गाडी चलोवप ना कोणीच. तेची 20 वर्सां जावं जाल्यार 30 वर्सां जावं तेणी गाडी चलोवप ना. लायसन्स ना जाल्यार गाडी चलोवप ना. आता खंयची गाडी चलयतलो तूं? EV इलेक्ट्रॉनिक गाडी येयला पळय ती विदाउट नंबर प्लेट ती चलोवंक जाता तुमच्यांनी. ती कोणी चलोवपाची 15 एंड अबोव. कित्याक पयलीं आतां तेजेर आमी सांगता तेजी पयलीं 16 वर्सांचें लायसन्स दितालें गव्हर्नमेंट. RTO लायसन्स दितालें 16 वर्सांचें. एफिडेविट दितालें पेरंट्साले. कित्याक जाल्यार आपूण जबाबदार पेरंट्साक. कळ्ळें आयकून घे. पयलीं 16 वर्सां कंप्लीट जाली म्हणटरी RTO लायसन्स दितालो आनी लायसन्स दिले तेंच्यान ते एफिडेविट एक दिताले कित्याक जाल्यार आमीच रिस्पॉन्सिबल. पूण तें आतां बंद केलें कित्याक भुरग्यांक मॅच्युरिटी ना आसता. तकली सारकी आसना ती बेकार जाल्लेली आसता आनी त्या 16, 17, 18 वर्सां म्हणल्यार तेंकां एक्सिडेंट जाता. खंय गाडी जाय तशी चलयता एक्सिडेंट जाल्यार टिपल सीट बसता. अशें करून खूब भुरगे मरप लागले. 17, 18 वर्सां 16, 17, 18 वर्सांचे भुरगे मरप लागले. तेका लागून ते गव्हर्नमेंटान ती लायसन्सां आतां कॅन्सल केली आनी जो पर्यंत तुमकां 18 वर्सां कंप्लीट जायना तो पर्यंत तुमी गाडी चलोवप ना. विदाउट लायसन्स गाडी चलोवप ना. आतां कंपल्सरी कोणी चलोवप ना विदाउट लायसन्स. तुमी 18 वर्सां कंप्लीट करून तुमी 2 व्हिलराचें लायसन्स काडूंक शकता, 4 व्हिलराचें लायसन्स काडूंक शकता. तुमी 18 वर्सां कंप्लीट जाले म्हणटकीर तेन्ना तुमच्यांनी 2 व्हिलर चलोवंक जाता आनी 4 व्हिलर चलोवंक